अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.18 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 7 मैथ्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। हमें नीचे कुछ नंबर दिए जाएंगे, इनके हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। ठीक है, अभी तक हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते रहे हैं स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब हम ये दूसरा मेथड यूज करेंगे, डिवीजन मेथड। तो देखें इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हमें जो नंबर दिया जाता है जिसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है, उस नंबर में जितने डिजिट दिए होते हैं, फॉर एग्जांपल ये 576 है तो इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स के हम पेयर्स बनाएंगे, और पेयर हम किस तरतीब से बनाएंगे, हम राइट से लेफ्ट साइड में मूव करते हुए पेयर्स बनाएंगे। तो देखें ये 7 और 6 का मैं एक पेयर बना लूंगा, ठीक है, और अब साइड पे सिर्फ एक डिजिट रह गया 5, ठीक है, इसके साथ दूसरा डिजिट नहीं है तो हम सिर्फ इस एक डिजिट के ऊपर बार डाल लेंगे। ठीक है, ये हमने 2 पेयर्स बना लिए। अब ये जो नंबर था इसमें आशारिया नहीं है, ये डेसिमल नंबर नहीं था, तो इसके लिए हमने जो पेयर्स बनाए हम राइट से लेफ्ट साइड पे मूव हुए। ठीक है, आगे जब डेसिमल पॉइंट वाला नंबर आएगा, ठीक है, डेसिमल नंबर आएगा तो उसमें थोड़ा प्रोसीजर डिफरेंट है, वो फिर मैं आपको जब नंबर आएगा वहां पर बताऊंगा। अब देखें हमने इस नंबर में जो डिजिट्स थे उसके लिए हमने पेयर्स बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका कि हम स्क्वायर लें, यानी कि उस नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो हमें ये जो पहली बार के नीचे ये जो डिजिट आ रहा है 5, ठीक है, हमें या तो 5 मिले या 5 से छोटी वैल्यू मिले। तो देखें अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूं और इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 टू द 4 हो जाता है। ठीक है, अगर 3 लिखूंगा तो 3 3 द 9 हो जाता है, 5 से बड़ी हो जाती है वैल्यू। ठीक है, तो ये 2 जो है मैंने लिखा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा 4। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 76 है, ये जो दूसरा पेयर है, इस पूरे पेयर को हम नीचे ले आएंगे। ये 76 को मैं नीचे ले आया हूं। ठीक है, अब हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, 176 बन गई। तो अब हमें ये जो हमारे पास क्वोशंट की वैल्यू आई है 2, इसकी जो वैल्यू है इसको हम डबल करके यहां पर लिख देंगे, ये आ जाएगा 4। ठीक है, यहां पर मैंने थोड़ी ब्लैंक स्पेस छोड़ दी। अब यहां पर मैंने ऐसा डिजिट लिखना है, ठीक है, ऐसा डिजिट लिखना है कि यहां पर वो डिजिट लिखने के बाद ये एक नंबर बन जाएगा पूरा। ठीक है, 2 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। तो इस नंबर को, इस 2 डिजिट वाले नंबर को अगर मैं इस डिजिट के साथ, यहां पर जो डिजिट लिखूंगा उसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो या तो मुझे 176 मिले या 176 से छोटी वैल्यू मिले। ठीक है, तो देखें अगर मैं यहां पर 4 लिखता हूं, ठीक है, ये अब 44 हो गया, और ये जो 4 है, इस 4 के साथ अगर हम इस 44 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये 44 इंटू 4 मल्टीप्लाई करें, 4 4 द 16 हो जाता है, हम 6 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 4 4 द 16 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 17। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 176 आ गई। ठीक है, यानी कि यही वाली सेम एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब है कि हमने जो 4 लिखा ये करेक्ट है, ये आ जाएगा 176। 44 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 176 आ जाएगा, माइनस करेंगे 176 माइनस 176, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है क्वोशंट की, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई। तो मैं यहां पर लिख लूंगा, ये आ जाएगा 576, और इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 24। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये नंबर दिया गया है तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो जिस तरह कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हमें जो नंबर दिया जाता है उसमें जो डिजिट्स होते हैं उन डिजिट्स के हम पेयर्स बनाते हैं, हम जोड़े बनाते हैं। तो देखिए पहले मैं नंबर लिखता हूँ, ये आ जाएगा 2304। अब इसमें ये जो डिजिट्स हैं इनके हम पेयर्स बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, तो हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। ठीक है, ये राइट साइड से हम देखें, ये 0 और 4 का एक पेयर बन गया और ये 2 और 3 का एक पेयर बन गया। हम राइट टू लेफ्ट इस साइड पे हम मूव हुए ये पेयर बनाने के लिए। ठीक हो गया। ये जो नंबर है इसमें चूंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है, अशारिया वाला नंबर नहीं है, इसलिए इसमें हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। जब अशारिया वाला नंबर आएगा उसमें थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर है, वो जब नंबर आएगा तो फिर आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, अब ये हमने पेयर्स बना दिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि हम ये जो पहले वाला पेयर है ये 23, ठीक है,
اس پہ ہم ایسا نمبر ڈیوائڈ کریں گے کہ اس نمبر کا اگر اسکیئر لیا جائے یعنی کہ اس نمبر کو اسی نمبر سے ملٹیپلائی کیا جائے تو ہمیں جو نمبر ملے جو ٹوٹل ملے وہ یا تو 23 ہو یا 23 سے کم ہو. فار ایگزامپل دیکھیں اگر ہم یہاں پر 3 سے اگر اس کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کروں تو 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کروں یا 3 کا اسکیئر لوں تو یہ 9 آ جائے گا. اسی طرح اگر 4 سے میں اس کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کروں تو یہ 4 × 4 16 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کا ہم اسکیئر لیں یا اس کو آپس میں ملٹیپلائی کریں. یا اگر میں 5 سے کروں تو 5 × 5 کیا ہو جاتا ہے 25 ہو جاتا ہے. تو دیکھیں 5 کی صورت میں یہاں 25 آ رہا ہے, یہ ویلیو بڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو 3 کی صورت میں یہ ویلیو زیادہ چھوٹی ہوتی ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے جو کریکٹ ویلیو ہوگی وہ یہ والی ہوگی, یعنی کہ ہم اس کو 4 سے ڈیوائڈ کریں گے. تو یہاں پر میں لکھوں گا 4. ٹھیک ہے, اور یہ 4 ٹائم ڈیوائڈ ہوگا تو 4 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا 16. ٹھیک ہے, اب اس کو مائنس کریں تو 23 میں سے 16 مائنس ہوگا تو ریمائنڈر کیا آ جائے گا, ریمائنڈر آ جائے گا 7. اور اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم یہ کریں گے, یہ جو 0 4 ہے یہ پورا پیئر ہے, اس کو ہم نیچے لے آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہم اس کو نیچے لے آئے تو اب ہمارے پاس کیا نیچے نمبر بن گیا, یہاں پر بن گیا 704. ٹھیک ہو گیا. تو اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہمیں دیکھیں یہ جو 4 ہمارا آ رہی ہے, جو کوشچن 4 آ رہا ہے, اس کو ہم ڈبل کر دیں گے, یہ ہو جائے گا 8. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب یہاں پر میں نے تھوڑی بلینک سپیس چھوڑ دی کیونکہ یہاں پر اب میں ایک اور ڈیجٹ لکھوں گا, اور ایسا ڈیجٹ یہاں پر میں لکھوں گا کہ وہ ڈیجٹ لکھنے کے بعد یہاں پر یہ جو ٹوٹل نمبر بنے گا اس ٹوٹل نمبر کو یہاں پر جو ڈیجٹ لکھوں گا اس کے ساتھ اگر ملٹیپلائی کریں تو ہمیں 704 ملے یا 704 سے لیس اماؤنٹ ملے. ٹھیک ہے, اب یہ میں پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو زیادہ کلیئر ہوگا. دیکھیں اب یہ جو 8 ہے اس کے ساتھ اگر میں 8 لکھوں, ٹھیک ہے, تو 88 کو اگر ہم 8 سے ملٹیپلائی کریں, اس کو ملٹیپلائی کریں تو 8 8 دا 64 ہو جاتا ہے. 4 ہم لکھیں گے, 6 ہمارا کیری میں چلا گیا, 8 8 دا 64 اور کیری والا 6 ہو جائے گا 70. تو یہ ہمارے پاس 704 آ جاتا ہے, ایگزیکٹ یہ اماؤنٹ آ جاتی ہے. تو یہاں پر پھر ہم کیا لکھیں گے, 8 لکھیں گے تو یہ 88 ہو جائے گا. تو ہم یہاں پر 8 لکھیں گے. ٹھیک ہے, اور اب اس 8 کو اس 8 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 704 آ جائے گا. تو یہ آ جائے گا 704, مائنس کریں گے تو آپ کے پاس ریمائنڈر آ جائے گا 0. ٹھیک ہے, جب ریمائنڈر 0 آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر جو ویلیو, یہ جو کوشنٹ کی ویلیو بنتی ہے, یہ جو ویلیو ہوگی یہ ہمارے پاس اسکیئر روٹ کی ویلیو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس پھر اسکیئر روٹ کی ویلیو کیا آ گئی, 2304 کے لیے میں لکھوں گا 2304 اور اس کے اسکیئر روٹ کی ویلیو میرے پاس آ گئی 48. ٹھیک ہے, تو یہ سولوشن ہو جاتا ہے کوسچن نمبر 3 پارٹ 2 کا. اچھا جی, اب پارٹ 3 ہے, ہمیں یہ نمبر دیا گیا ہے تو اس کے لیے ہم اسکیئر روٹ کی ویلیو فائنڈ کریں گے ڈویژن میتھڈ سے. تو جس طرح کہ میں نے آپ کو پچھلے 2 پارٹ میں بتایا ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ڈویژن میتھڈ میں کہ ہمیں جو نمبر دیا جاتا ہے اس نمبر میں جو ڈیجٹس ہوتے ہیں ان ڈیجٹس کے ہم پیئرز بناتے ہیں. تو اب دیکھیں میں 15 21 میں جو ڈیجٹس ہیں ان کے میں پیئرز بناؤں گا. تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم پیئر کون سی ڈائریکشن میں بنائیں گے, رائٹ سے لیفٹ سائڈ میں موو ہوں گے. تو دیکھیں رائٹ سائڈ سے اگر ہم موو کریں تو یہ 2 اور 0 اس کا ایک پیئر بن جائے گا. اسی طرح یہ 1 اور 5 اس کا ایک پیئر بن گیا. ٹھیک ہے, اب یہ جو نمبر ہے اس میں ڈیسیمل پوائنٹ نہیں ہے, اشاریہ نہیں ہے, اس لیے اس میں ہم نے جو پیئر بنائے اس کے لیے ہم رائٹ سے لیفٹ موو ہوئے. لیکن اگر ڈیسیمل نمبر آئے گا ہمارے پاس یعنی کہ اشاریہ والا نمبر آئے گا, اس میں تھوڑا ڈفرینٹ پروسیجر ہے. وہ جب نمبر آئے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کس طرح پیئر بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہم نے پیئرز بنا دیے. اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم یہ کریں گے کہ اس کا یہ جو پہلے والا پیئر ہے لیفٹ سائڈ پہ یعنی کہ 15, ہمیں ایسا نمبر چاہیے کہ اس نمبر کو ہم اسی نمبر سے ملٹیپلائی کریں, یعنی کہ اس نمبر کا اگر ہم اسکیئر لیں تو ہمیں یا تو 15 ویلیو ملے یا 15 سے اسمالر چھوٹی ویلیو ملے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اگر میں 3 وہ نمبر لوں, ٹھیک ہے, اور 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کروں یا 3 کا اسکیئر لوں تو یہ 9 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر میں 4 لیتا ہوں اور 4 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں یا 4 کا اسکیئر ہے تو یہ 16 ہو جاتا ہے. اب اگر میں 4 لیتا ہوں تو یہ نمبر جو ہے یہاں پر جو ٹوٹل آ رہا ہے 15 سے بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو ویلیو ہے یہ کریکٹ ویلیو ہے. تو ہم کیا کریں گے, یہاں پر ہم پٹ کریں گے 3. ٹھیک ہے, اور 3 کتنی بار ڈیوائڈ ہوگا, 3 ٹائم ڈیوائڈ ہوگا. 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 9 آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم 4 لیں تو 16 آ جاتا, 16 اس 15 سے ویلیو بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر کریکٹ نہیں ہوتا. اب اس کو ہم مائنس کریں گے تو 15 میں سے آپ 9 کو جب مائنس کریں گے تو آپ کے پاس ریمائنڈر کیا آ جائے گا, ریمائنڈر آئے گا 6. ٹھیک ہے,
اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم یہ جو دوسرے والا پیئر ہے 21 یہ پورا پیئر ہم نیچے لے آئیں گے, یہ آ جائے گا 621 ہو جائے گا. یہ جو نمبر ہمارے پاس بن گیا 621 ہو گیا. اور یہ جو ہمارے پاس کوشٹ کی ویلیو آ رہی ہے 3, اس کو اب ہم یہاں پر ڈبل کر کے لکھ لیں گے. تو 3 کا ڈبل کیا ہوتا ہے 6 ہوتا ہے. میں نے تھوڑی سی یہاں پر بلینک سپیس چھوڑ دی ہے. اب یہاں پر میں نے ایسا ڈیجٹ لکھنا ہے, اس 6 کے ساتھ ایسا ڈیجٹ لکھنا ہے کہ یہاں پر وہ ڈیجٹ لکھوں گا تو ایک نمبر بن جائے گا پورا 6 کے ساتھ مل کے, 2 ڈیجٹ کا ایک نمبر بن جائے گا. اس نمبر کو اس ڈیجٹ کے ساتھ میں ملٹیپلائی کروں, یہاں پر جو ڈیجٹ لکھوں گا اس ڈیجٹ کے ساتھ جب میں اس پورے نمبر کو ملٹیپلائی کروں تو یا تو مجھے 621 ملے یا 621 سے اسمالر ویلیو ملے. ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں اگر یہاں پر میں 9 لکھوں, ٹھیک ہے, اور اب یہ ہمارے پاس کیا نمبر بن گیا 69 بن گیا 69, اور اس کو میں 9 سے ملٹیپلائی کروں کیونکہ میں نے یہاں پر 9 لکھا تھا. ٹھیک ہے, یہاں پر جو ڈیجٹ لکھیں گے اسی سے پھر ہم اس نمبر کو ملٹیپلائی کریں گے. تو اس کو جب ملٹیپلائی کریں 9 into 9 81 ہو جاتا ہے. 1 لکھیں گے 8 کیری میں چلا گیا. 9 into 6 54 ہو جاتا ہے, اور کیری والا 8 ہو جائے گا 62. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس کیا ویلیو آ گئی 621 آ گئی. ایگزیکٹ یہ والی ویلیو آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم نے 9 لکھا یہ کریکٹ ہے, تو ہم یہاں پر لکھ لیں گے 9. ٹھیک ہے, اور اس 9 کو جب آپ 69 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ویلیو آ جائے گی. تو یہ میں ادھر لکھ لیتا ہوں 621 مائنس کریں گے تو 621 مائنس 621 ریمائنڈر آپ کا آ جائے گا 0. ٹھیک ہے, جب 0 ریمائنڈر آ گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ویلیو آ رہی ہے یہ اسکیئر روٹ کی ویلیو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم پھر 1521 کے لیے اسکیئر روٹ کی ویلیو لکھیں گے. یہ آ جائے گا 1521, اور اس کے اسکیئر روٹ کی ویلیو ہمارے پاس کیا آ گئی 39 آ گئی. تو یہ ہم نے اسکیئر روٹ کی ویلیو فائنڈ کر لی. کون سے میتھڈ سے؟ ڈویژن میتھڈ سے. یہ سولوشن ہو جاتا ہے پارٹ 3 کا. اچھا جی, اب پارٹ 4 ہے. ہمیں یہ ایک ڈیسیمل نمبر دیا گیا ہے, یعنی کہ اشاریہ والا نمبر ہے. تو اس کے لیے ہم ڈویژن میتھڈ سے اسکیئر روٹ کی ویلیو فائنڈ کریں گے. تو دیکھیں اب اس میں بھی ہم وہی پروسیس کریں گے جو کہ ہم ہول نمبر یا ڈیسیمل پوائنٹ کے بغیر ہمیں جو نمبر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اس میں ہم کیا کرتے تھے کہ ہم جو ڈیجٹس ہوتے تھے اس نمبر میں اس کے پیئرز بناتے تھے. تو ہم اس ڈیسیمل نمبر میں جو ڈیجٹس ہیں ان کے بھی ہم پیئرز بنائیں گے. تو پہلے میں یہ ڈیسیمل نمبر لکھتا ہوں, یہ ہے 0.0441. اچھا, اب ہم اس میں جو پیئرز بنائیں گے کس طرح بنائیں گے؟ یہ جو ڈیسیمل پوائنٹ آ رہا ہے, ڈیسیمل پوائنٹ کے جو رائٹ سائڈ پہ یہ والے ڈیجٹس ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے اگر ہم پیئر بنائیں گے تو ہم لیفٹ ٹو رائٹ موو کریں گے. ٹھیک ہو گیا. پچھلے پارٹس میں ہم کس طرح پیئرز بناتے رہے, ہم رائٹ ٹو لیفٹ موو ہوتے رہے کیونکہ وہاں پر ڈیسیمل پوائنٹ نہیں ہوتا تھا. یہاں پر ڈیسیمل پوائنٹ ہے, تو جب ڈیسیمل پوائنٹ آ جائے گا تو پھر ہم اس ڈیسیمل پوائنٹ کے جو رائٹ سائڈ پہ ڈیجٹ آتے ہیں ان کے پیئرز ہم بنائیں گے لیفٹ ٹو رائٹ موو کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہ 04 کا ایک پیئر بن گیا اور یہ 41 کا ایک پیئر بن گیا. ٹھیک ہے, یہ ہم لیفٹ ٹو رائٹ ہم نے موو کیا اور 2 پیئرز ہم نے بنا لیے. اب اس پوائنٹ کے اس سائڈ پر آئیں تو یہاں پر جتنے ڈیجٹس ہوتے ہیں اتنے ہم نے پیئرز بناتے ہیں اور اس کے لیے ہم رائٹ ٹو لیفٹ موو کرتے ہیں. اب یہاں پر صرف ایک ہی ڈیجٹ 0 ہے تو ہم اس کے اوپر بار ڈالیں گے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی اور ڈیجٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے اس نمبر کے پیئرز بنا لیے. اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات ڈال دی. اب نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہوتا ہے, جو بھی یہاں پر بار آ رہی ہوتی پہلی بار یا پہلا جو پیئر آ رہا ہوتا ہے اس پہ ہم ایسے نمبر کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ اس نمبر کا اگر ہم اسکیئر لیں تو یا تو ہمیں یہاں پر یہ والی ویلیو ملے یا ایسے اسمالر ویلیو ملے. تو یہاں پر 0 ہے, اب 0 پہ ہم 0 اگر ڈیوائڈ کریں گے تو یہ 0 کو 0 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 0 ہی ملے گا. ٹھیک ہے, 0 کو 0 سے ملٹیپلائی کریں 0 ملے گا, اور اگر اس کو آپ مائنس کریں گے تو 0 مائنس 0 0 ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم یہ والا جو پیئر ہے ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد اس کو نیچے لے کے آئیں گے. تو میں اس کو نیچے لے کے آتا ہوں, یہ 04 کو میں نیچے لے کے آؤں گا. تو دیکھیں یہ میں نے ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد والا جو پیئر ہے وہ نیچے اتارا ہے, تو مجھے آنسر میں ایک ڈیسیمل پوائنٹ ایڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. اور اب یہ جو ہمارے پاس کوشنٹ آ رہا ہے اس کو ہم نے ڈبل کرنا ہوتا ہے جس طرح کہ ہم پچھلے پارٹس میں کرتے رہے. تو دیکھیں 0 کو اگر ہم ڈبل کریں گے تو 0 ہو جائے گا کیونکہ 0 + 0 0 ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر میں نے تھوڑی سپیس چھوڑ دی ہے. یہ سپیس میں نے اس لیے چھوڑی ہے کہ اب یہاں پر میں کوئی ایسا ڈیجٹ لکھوں گا کہ یہاں پر جب میں ایک ڈیجٹ لکھوں گا تو یہ ایک پورا نمبر بن جائے گا 2 ڈیجٹس کا. ٹھیک ہے, تو یہ جو نمبر بنے گا پورا, اس کو یہاں پر جو میں ڈیجٹ لکھوں گا اس کے ساتھ اگر میں ملٹیپلائی کروں تو یا تو مجھے 04 ملے یا 04 سے اسمالر ویلیو ملے, چھوٹی ویلیو ملے. تو دیکھیں اگر یہاں پر میں 2 ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے, اب 02 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں, اگر میں اس کو ملٹیپلائی کرتا ہوں تو یہ 2 to the 4 اور 2 into 0 0 ہو جاتا ہے, 04 آ جاتا ہے, یعنی کہ ایگزیکٹ ہمیں یہ والی اماؤنٹ مل جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہم کیا ڈالیں گے, ہم ڈالیں گے 2.
تو اب یہ یہاں پر میں لکھ لوں گا 2. ٹھیک ہے, اب اس 2 کے ساتھ 0 2 کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 0 4 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم مائنس کریں گے تو اب دیکھیں 0 مائنس 0 کریں گے تو آپ کے پاس کیا ریمائنڈر آئے گا, 0 آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر 0 لکھیں یا نہ لکھیں اسے کچھ فرق نہیں پڑتا. اب نیکسٹ ہم یہ والا پیئر نیچے لے کے آئیں گے, یہ آ جائے گا 41. ٹھیک ہے, ہم پورا پیئر ہم نیچے لے کے آ گئے اور یہ جو ہمارے پاس ویلیو آ رہی ہے 2, اس کو اب ہم ڈبل کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا, تو یہ ہو جائے گا 4. 2 کو ڈبل کریں گے تو 4 ہو جائے گا. اور یہاں پر میں نے بلینک سپیس چھوڑ دی ہے, تو یہاں پر مجھے اب ایسا ڈیجٹ چاہیے کہ یہاں پر جو نمبر بنے اس نمبر کو اس ڈیجٹ سے ملٹیپلائی کریں تو ہمیں یا تو یہ والی ویلیو ملے یا اس 41 سے اسمالر ویلیو ملے. تو دیکھیں اگر یہاں پر میں 1 پٹ کرتا ہوں اور 1 کو 41 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمیں 41 مل جائے گا, ایگزیکٹ یہ اماؤنٹ مل جائے گی. تو یہاں پر میں نے 1 پٹ کیا, یہ 1 یہاں پر پٹ کروں گا, اس 1 کو اس 41 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ ہو جائے گا 41 اور اس کو آپ مائنس کریں گے 41 مائنس 41 تو ریمائنڈر آ جائے گا 0. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اسکوائر روٹ کی ویلیو کیا آ گئی, یہ آ گئی 0.21. تو میں لکھوں گا 0.0441 کا اسکوائر روٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کی اسکوائر روٹ کی ویلیو ہمارے پاس کیا آ گئی, یہ آ گئی 0.21. تو یہ سولوشن ہو جاتا ہے پارٹ 4 کا. اچھا جی, اب پارٹ 5 ہے, اس پہ ہمیں یہ فریکشن دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم اسکوائر روٹ کی ویلیو فائنڈ کریں گے ڈویژن میتھڈ سے. تو دیکھیں یہ والا جو پارٹ ہے اس میں چونکہ ہمارے پاس فریکشن آ رہی ہے تو اس کو بھی ہم سالو اسی طرح کریں گے جس طرح کہ ہم پچھلے پارٹس میں اسکوائر روٹ کی ویلیو فائنڈ کرتے رہے ہیں. صرف اس میں فرق یہ ہوگا کہ ہم یہ جو اوپر والا نمبر ہے 256 اس کے لیے علیحدہ سے ڈویژن میتھڈ سے اسکوائر روٹ معلوم کریں گے اور نیچے والے نمبر کے لیے علیحدہ سے ہم ڈویژن میتھڈ سے اسکوائر روٹ کی ویلیو فائنڈ کریں گے. تو دیکھیں میں لکھتا ہوں 256 ڈیوائڈیڈ بائی 1089. اب اس کے ہم اسکوائر روٹ کی ویلیو فائنڈ کریں گے تو میں اس کا اسکوائر روٹ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 256 اور اس کا میں اسکوائر روٹ لیتا ہوں اور اسی طرح ڈیوائڈیڈ بائی 1089 اور اس کا بھی میں اسکوائر روٹ لے لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم 256 اور 1089 کا اسکوائر روٹ معلوم کریں گے علیحدہ علیحدہ ڈویژن میتھڈ سے. پہلے میں 256 کا معلوم کرتا ہوں تو یہ میں لکھوں گا 256. تو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں ڈویژن میتھڈ میں, سب سے پہلے ہمیں جو نمبر دیا جاتا ہے اس میں جو ڈیجٹس ہوتے ہیں ان کے ہم پیئرز بناتے ہیں. تو اس میں ہم رائٹ سے لیفٹ سائڈ پہ موو کریں گے کیونکہ یہاں پر اشاریہ نہیں آ رہا, ڈیسیمل پوائنٹ نہیں آ رہا. تو یہ میں رائٹ سائڈ سے میں موو کر رہا ہوں. دیکھیں یہ 2 میں نے یہاں پر ڈیجٹس کا پیئر بنا دیا 5 اور 6 کا, اور لیفٹ سائڈ پہ صرف ایک ڈیجٹ رہ گیا 2. تو اب اس کے اوپر میں بار لگا لوں گا. ٹھیک ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی اور ڈیجٹ ہوتا تو میں اس کا پیئر بنا لیتا. اب یہ ہم نے پیئرز بنا لیے اس کے ڈیجٹ کے. تو اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم کیا کریں گے, ہمیں ایسا نمبر چاہیے جس کو کہ اسی نمبر سے اگر ہم ملٹیپلائی کریں یعنی کہ اس نمبر کا اگر ہم اسکوائر لیں تو ہمارے پاس یا تو ویلیو 2 آئے یا 2 سے اسمالر ویلیو آئے. ہم یہ جو پہلی والی بار ہے اس کے نیچے جو ڈیجٹ آ رہا ہے اس کو سالو کر رہے ہیں. تو میں اگر یہاں پہ 1 لکھوں, ٹھیک ہے, اور 1 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 1 آ جاتا ہے. دیکھیں اگر یہاں پر میں 2 لکھتا تو پھر 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کرتے تو 4 ہو جاتا ہے, اس 2 سے بڑھ جاتی ویلیو. تو اس لیے میں نے یہاں پر 1 لکھا, 1 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 1 آ جائے گا. اس کو مائنس کریں تو 2 - 1 ریمائنڈر آ جائے گا 1. ٹھیک ہے, اب یہ والا جو پیئر ہے یہ پورا پیئر ہم نیچے لے آئیں گے, 56 کو میں نیچے لے آؤں گا. تو اب ہمارے پاس کیا یہاں پہ نمبر بن گیا 156 بن گیا. اور یہ جو ہمارے پاس کوشنٹ آ رہا ہے اس کی ویلیو ڈبل کر دیں گے. تو 1 کو جب ڈبل کریں گے تو یہ 2 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پر میں نے بلینک اسپیس چھوڑ دیے, خالی جگہ چھوڑ دیے. یہاں پر اب میں ایسا ڈیجٹ لکھوں گا, دیکھیں یہاں پر اگر میں کوئی بھی ڈیجٹ لکھوں گا تو یہ میرے پاس 2 ڈیجٹ کا ایک نمبر بن جائے گا. تو یہاں پر جو ڈیجٹ لکھوں گا اس ڈیجٹ کو جب میں اس 2 ڈیجٹ والے نمبر سے ملٹیپلائی کروں تو یا تو مجھے 156 ملے یا 156 سے چھوٹی ویلیو ملے. تو دیکھیں یہاں پر اگر میں 6 لکھوں, یہ اب نمبر کیا بن گیا ہمارے پاس 26. تو 26 کو اگر 6 سے ہم ملٹیپلائی کریں تو 6 6 36 ہو جاتا ہے, 3 کیری میں چلا گیا, 6 × 2 12 اور کیری والا 3 ہوگا 15. تو یہ 156 آ جاتا ہے, ایگزیکٹ ہمارے پاس یہ والی فگر بن جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہم 6 لکھیں گے اور یہاں پر بھی 6 آ جائے گا. اس 6 کے ساتھ 26 ملٹیپلائی ہوگا تو ہمیں 156 ملے گا. تو یہ میں لکھوں گا 156. ٹھیک ہے, اس کو آپ مائنس کریں تو ریمائنڈر 156 - 156 ریمائنڈر آ جائے گا 0. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 256 کے لیے جو اسکوائر روٹ کی ویلیو آئی ہے وہ آ گئی ہے 16. اب ہم 1089 کے لیے اسکوائر روٹ کی ویلیو فائنڈ کریں گے ڈویژن میتھڈ سے. تو پہلے میں یہ نمبر لکھتا ہوں. اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں, نمبر کے اندر جتنے ڈیجٹس ہوتے ہیں ان کے ہم پیئرز بناتے ہیں. اب چونکہ یہاں پر اشاریہ نہیں ہے, ڈیسیمل پوائنٹ نہیں ہے, تو ہم رائٹ سے لیفٹ سائڈ پہ پیئرز بنائیں گے. یہ ہم نے ایک پیئر بنا لیا اور یہ ہم نے ایک اور پیئر بنا لیا. ٹھیک ہے, 2 پیئرز بن گئے. تو اب ہمیں ایسا نمبر چاہیے
ऐसा डिजिट चाहिए जिसको उस नंबर या उस डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो या तो हमें ये 10 मिले या 10 से स्मॉलर वैल्यू मिले, ठीक है। तो देखें, अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूं और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 9, ठीक है, यानी कि 10 से स्मॉलर वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पर मैं 4 लिखता, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता 16 हो जाता, इस 10 से वैल्यू बड़ी हो जाती, ठीक है। तो इसलिए मैंने 3 लिखा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 9 आ गया। अब माइनस करें, 10 माइनस 9, रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। और ये वाला जो पेयर है, अब इस पूरा पेयर ये हम नीचे ले आएंगे, ये आ जाएगा 89। तो अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन गई 189, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास क्वोशंट की वैल्यू आती है, इसको अब यहाँ पर हम डबल कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने डबल किया, यहाँ पर मैंने ये ब्लैंक स्पेस छोड़ दी या खाली जगह छोड़ दी। अब यहाँ पर मैंने एक ऐसा डिजिट लिखना है, देखें यहाँ पर अगर मैं कोई डिजिट लिखूंगा तो ये 2 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। तो ये जो पूरा टोटल नंबर बनेगा, इस नंबर को यहाँ पे जो डिजिट मैं लिखूंगा उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो 189 मिले या 189 से स्मॉलर वैल्यू मिले। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 3 पुट करता हूँ, अब ये 63 हो गया। 63 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 3 से इसलिए मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, तो ये 3 3 दा 9 और 3 6 दा 18 हो जाता है। ये हमारे पास 189 ये वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये मैंने जो 3 लिखा ये करेक्ट है। यहाँ पर मैं इस 3 लिखूंगा और इस 3 के साथ 63 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 189, ठीक है। अब इसको माइनस करें तो 189 माइनस 189, रिमाइंडर आ जाएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। तो हमारे पास फिर 1089 के लिए ये वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट की और 256 के लिए ये आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 256 के लिए हमारे पास वैल्यू आई है 16, तो यहाँ पर मैं पुट कर लूंगा 16 डिवाइडेड बाय 1089 के लिए हमारे पास वैल्यू आई है स्क्वायर रूट की 33। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ये हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड कर ली डिवीजन मेथड से। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, हमें ये फ्रैक्शन दी गई है, इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। तो देखें, ये भी हम जो पिछला पार्ट है उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम ये जो हमारे पास ऊपर वाला डिजिट या न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिजिट या डिनोमिनेटर है, इन दोनों डिजिट्स के अलग-अलग हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं लिखूंगा 81 डिवाइडेड बाय 289, ठीक है। इसका मैं स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 81 का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 289 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आ गया। अब हम 81 और 289 का अलग-अलग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। पहले मैं 81 का फाइंड करता हूँ, ये आ जाएगा 81, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है डिवीजन मेथड में, हमें जिस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना होता है उस नंबर में जो डिजिट होते हैं उनके हम पेयर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए एक ही पेयर बनेगा क्योंकि 2 ही डिजिट्स हैं, ठीक है। अभी हमने पेयर्स बना ली 81 के। तो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको कि उस नंबर से मल्टीप्लाई करें या उस नंबर का स्क्वायर लें तो हमें 81 मिले। तो देखिए, अगर मैं 9 यहाँ पर लिखूं और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें या 9 का स्क्वायर लें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 81 ही मिलेगी। माइनस करेंगे 81 माइनस 81, रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई 81 के लिए। अब 289 के लिए मालूम करेंगे, तो मैं पहले ये नंबर लिखता हूँ 289। अब मैं इसके पेयर्स बनाता हूँ, ठीक है। तो चूंकि इसमें आशारिया नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे पेयर बनाने के लिए। तो देखें, एक ये वाला पेयर बना लिया मैंने और लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही डिजिट हमारे पास बचा है 2, तो इसके ऊपर मैं बार डाल दूंगा क्योंकि इसके साथ दूसरा डिजिट नहीं है, तो ये सिर्फ सिंगल हमारे पास नंबर आ गया, ठीक है। हमने ये 2 पेयर्स बना दिए। तो अब इस पे हम नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये जो 2 है, 2 पे हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको कि हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी कि उस नंबर का अगर हम स्क्वायर लें तो हमें या तो 2 मिले या 2 से स्मॉलर वैल्यू मिले। तो देखिए, अगर मैं 1 लिखता हूं और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अगर यहाँ पर मैं 2 लिखता और 2 का स्क्वायर लेता या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता तो 4 आ जाता। इस 2 से वैल्यू बढ़ जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा है। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये जो पेयर है इसको हम नीचे लेके आते हैं, पूरा पेयर हम नीचे लेके आएंगे। 89 को मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये मेरे पास 189 हो गया, ठीक है। और ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम डबल कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये मैंने थोड़ी ब्लैंक स्पेस छोड़ दी है। अब यहाँ पर मैं ऐसा डिजिट लिखूंगा कि जब वो डिजिट मैं यहाँ पर लिखूं तो ये पूरा 2 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। तो ये जो डिजिट मैंने लिखा है, इस डिजिट को जब इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करें या तो हमें 81 89 मिले या इससे स्मॉलर वैल्यू मिले। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर 7 लिखता हूँ, ठीक है, और 7 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 को 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा
तो देखें अगर यहाँ पर मैं 7 लिखूं, अब ये मेरे पास नंबर क्या हो गया, 27 हो गया। देखें अब 27 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 7 49 हो जाता है। मैं 9 लिखूंगा, 4 कैरी में चला गया, 7 × 2 14 और कैरी वाला 4 हो जाएगा 18। तो ये हमारे पास 189 हो जाता है, यानी कि एग्जैक्ट ये वाली फिगर आ जाती है। तो फिर इधर हमने जो 7 लिखा है ये करेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 7 लिखेंगे, इस 7 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 189 आ जाएगा, जिस तरह के अभी थोड़ी देर पहले आया। अब इसको माइनस करें तो 189 माइनस 189 रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि 289 के हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई, 17 आ गई, जबकि 81 के लिए हमारे पास आ गई थी 9। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर लूंगा, ठीक है। ये 81 की जगह हमारे पास वैल्यू आई है 9 डिवाइडेड बाय 289 की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई है 17, ठीक है। तो ये हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड कर ली इस 81/289 के लिए। और कौन सा मेथड हमने यूज किया, डिवीजन मेथड यूज किया। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब पार्ट 7 है, हमें ये फ्रैक्शन दी गई है, तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड को यूज करते हुए। अब इसमें भी हम प्रोसीजर सेम ही फॉलो करेंगे जिस तरह के हम ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट में हमने प्रोसीजर फॉलो किया। इसमें सिर्फ फर्क ये हो जाएगा कि 676 का हम अलहदा से स्क्वायर रूट मालूम करेंगे डिवीजन मेथड से, और 841 का अलहदा से मालूम करेंगे। तो देखें मैं लिखता हूं 676 डिवाइडेड बाय 841। अब इसका मैंने मालूम करना है स्क्वायर रूट, तो मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं 676 का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 841 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम 676 और 841 का अलग-अलग से स्क्वायर रूट मालूम करते हैं डिवीजन मेथड से। पहले मैं 676 का मालूम करता हूं, तो मैं लिखूंगा 676। अब डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमें नंबर में जो डिजिट दिए गए होते हैं उनके हम पेयर्स बनाते हैं। अब ये जो नंबर है इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, अशारिया नहीं है, तो इसमें जो हम पेयर्स बनाएंगे हम राइट से लेफ्ट साइड पे बनाएंगे, ठीक है। तो देखें ये इसका 7 और 6 का एक पेयर बन जाएगा और पीछे ये 6 अकेला रह जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम एक बार लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल डिजिट आ गया। इसके साथ अगर कोई और डिजिट होता तो फिर हम 2 डिजिट्स का पेयर बना लेते, लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ 6 रह गया था तो इसके ऊपर मैंने बार लगा दी, ठीक है। ये हमने इस नंबर 676 के जो डिजिट्स हैं उनके पेयर्स बना दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका अगर हम स्क्वायर लें या जिस नंबर या उस नंबर को उसी से जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो 6 वैल्यू मिले या 6 से स्मॉलर वैल्यू मिले। तो देखें अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूं और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 आ जाएगा। अगर यहां पर मैं 3 लिखता और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता तो 9 आ जाता, 6 से वैल्यू बढ़ जाती, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। अब इसको माइनस करें तो 6 - 4 रिमाइंडर आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये जो हमारा पेयर है 76 वाला, इसको हम नीचे लेके आएंगे, पूरा पेयर हम नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन गई है 276, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू आ रही है 2, इसको यहाँ पर आके हम डबल कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 + 2 4 हो गया। यहां पर मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ दी है, खाली जगह छोड़ दी है। यहां पर मैं अब ऐसा डिजिट मुझे चाहिए, देखें यहां पर अगर मैं एक कोई डिजिट डालूंगा तो ये मेरे पास 2 डिजिट वाला एक नंबर बन जाएगा। तो मुझे ऐसा डिजिट चाहिए कि उस डिजिट को जब मैं इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे या तो 276 मिले या 276 से स्मॉलर वैल्यू मिले। तो अगर यहां पर मैं 6 पुट करूं, ठीक है। अब ये 46 हो गया। अब देखें 46 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 6 6 36 हो जाएगा। 3 हमारा कैरी में चला गया, 6 × 4 24 और कैरी वाला 3 हो जाएगा 27। तो ये देखें हमारी एग्जैक्ट ये वाली फिगर आ जाती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर मैंने 6 लिखा, अब यहाँ पर भी मैं 6 लिखूंगा। इस 6 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 276 आ जाएगा। तो ये आ गया 276। अब इसको माइनस करें तो 276 - 276 रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि 676 के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई है 26। अब हम 841 के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। तो पहले मैं नंबर लिखूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके जो डिजिट्स होते हैं उनके पेयर्स बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो चूंकि इस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा तो इसमें जो हम पेयर्स बनाएंगे हम राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। देखें ये 4 और 1 का एक पेयर बन गया, पीछे सिर्फ 8 रह गया तो हम 8 के ऊपर बार डाल देंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम उस नंबर का स्क्वायर लें या उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो वैल्यू है वो या तो 8 मिले या 8 से स्मॉलर वैल्यू मिले, 8 से छोटी वैल्यू मिले। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूं और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है। अगर यहाँ पर मैं 3 लिखता
3 को 3 से मल्टीप्लाई करता 9 आ जाता, इस 8 से वैल्यू बढ़ जानी थी इसलिए मैंने 2 लिखा, ठीक है। तो अब इसको माइनस करेंगे, 8 माइनस 4 रिमाइंडर आ जाएगा 4, और अब ये वाला जो पेयर है 41 हम नीचे ले आएंगे, ठीक है, पूरा पेयर हम नीचे ले आए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या नंबर बन गया, 441 बन गया, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास क्वोशंट है 2, इसको अब हम यहाँ पर आके डबल कर देंगे, ये 4 हो जाएगा। ये मैंने खाली जगह छोड़ दी या ब्लैंक स्पेस छोड़ दी। अब यहाँ पर मैं ऐसा डिजिट लिखूंगा, देखें यहाँ पर जब मैं कोई एक डिजिट लिखूंगा तो ये मेरे पास 2 डिजिट वाला एक नंबर बन जाएगा। तो ये जो पूरा नंबर बनेगा, इस नंबर को यहाँ पर जो डिजिट लिखूंगा उस नंबर के उस डिजिट के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें या तो 441 मिले या 441 से स्मॉलर वैल्यू मिले, छोटी वैल्यू मिले। तो अगर यहाँ पर मैं 9 लिखूं, ठीक है, तो अब देखें ये 49 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 9 दा 81 हो जाता है, 1 लिखेंगे, 8 कैरी में चला गया, 9 इंटू 4 36 और कैरी वाला 8 हो जाएगा 44। तो हमारे पास एग्जैक्ट जो है ये वाली फिगर आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर हम लिखेंगे 9 और ये भी आ जाएगा 9। अब इस 9 को इस 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आ जाएगा। तो ये मैं लिखूंगा 441 और इसको माइनस करेंगे तो 441 माइनस 441 रिमाइंडर आ जाएगा 0। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है कि 841 का हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई, 29 आ गई। तो अब हमारे पास दोनों जो नंबर थे 671 और 841 दोनों के स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, 671 के लिए हम पुट करेंगे 26 और 841 के लिए हम पुट करेंगे 29। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई और हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू कौन से मेथड से फाइंड की है, डिवीजन मेथड से फाइंड की है। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब पार्ट 8 है, हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और हम मेथड यूज करेंगे डिवीजन मेथड, ठीक है। तो देखें अब डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, हमें जो नंबर दिया जाता है उसमें जो डिजिट्स होते हैं उनके हम पेयर्स बनाते हैं। तो मैं पहले नंबर लिखता हूं, ये आ गया 26.01। अब इसके मैं पेयर्स बनाऊंगा तो देखें डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं तो इनका एक पेयर बन गया और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट हैं तो इनका एक पेयर बन गया। अब यहाँ पर तो सिर्फ 2 डिजिट थे तो ये पेयर्स बन गए, लेकिन इन केस आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे वहां पर ये डेसिमल पॉइंट के बाद मतलब राइट या लेफ्ट साइड पे 2 से ज्यादा डिजिट आएंगे तो उसमें फिर आप पेयर्स किस तरतीब से बनाएंगे, जिस तरह कि आपको मैं पिछले पार्ट्स में बताता रहा हूं कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जब आप पेयर्स बनाएंगे तो आप लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। और इस डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो पेयर्स बनाएंगे तो आप राइट टू लेफ्ट यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। ये वैसे मैंने आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पर आपके सिलेबस में इतना नहीं है, ठीक है, ये इतने मतलब बड़ी वैल्यूज नहीं है। तो अब देखें ये मैंने पेयर्स बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि उस डिजिट को अगर हम उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें या उस डिजिट का स्क्वायर लें तो हमें या तो 26 मिले या 26 से स्मॉलर वैल्यू मिले। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूं और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 5 दा 25 हो जाता है, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि ये 26 से स्मॉलर वैल्यू आ गई है। तो अब इसको आप माइनस करें, ये आ जाएगा 26 माइनस 25, रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें ये वाला जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो पेयर है इसको नीचे लेके आना है। तो हम ये पूरा पेयर नीचे लेके आएंगे, ये आ जाएगा 0 1 हम नीचे ले आए हैं, ठीक है। और चूंकि डेसिमल पॉइंट के बाद वाला हमने पेयर नीचे उतारा है तो हम आंसर में डेसिमल पॉइंट ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास क्वोशंट की वैल्यू आ रही है 5, इसको अब यहां पर हम डबल कर लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया है। यहां पर अब मुझे एक ऐसा डिजिट चाहिए, देखें यहां पर मैं अगर एक डिजिट लिखूंगा तो ये 3 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। तो ऐसा डिजिट चाहिए कि यहां पर जो मैं डिजिट लिखूंगा उस डिजिट को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये वैल्यू मिले या इस वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू मिले। तो अगर यहां पर मैं 1 लिखता हूं, ठीक है, अब देखें ये 1 मैंने लिखा, यहां पर भी मैं 1 पुट करूंगा, 1 को 101 से मल्टीप्लाई करें तो ये 101 आ जाता है, ठीक हो गया। एग्जैक्ट सेम हमें फिगर मिल गई। इसको माइनस करें, 101 माइनस 101 रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई 26.01 के लिए ये आ गई है 5.1। तो मैं लिखूंगा 26.01 और इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5.1। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.18 कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।